салом алейкум дӯстони азиз, сазаи назаин саломати хубай духтарако дар хотир дошта бошед. Ман магазини туркоро видео кардагӣ будам. Ина марҳамат боз пеш аз ид аксия рафтаста як бор дигар навор гирифта нишон метиҳам. суроғаша мефаҳмонам касе надидай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор подвал байни 7-ум ва 8-ум дарвоза ҳам аз 2-ум қатор мешава ворид гарден, ҳам аз 3-ум қатор. Ина марҳамат духтарако иҷа аксия рафтаста. Ино 50 сомия? Ина иҷа 50 сомон. Марҳамат ина биненда хекиртачои туркӣ хушрӯ фасон манаи элзоҳо ино 50 сомон аксияда барои шумо. ҳозир ворид мегардем дига киртачаҳошона мебинен духтаро. Инаёам 50 сомона? Ина иноям 50 сомон духтаро. Ира бинен чихе хушрӯчаян беҳад фасонак 50 сомон. Инаи футболкачаҳои туркӣ боша 30 сомон духтаро. Кирта иҷа беҳад бисёр нигоҳ кунен аз ами 50 сомон сар меш. Ина духтарако заказои ма омад. Ма ширинӣ заказ кардам ая хоҳарак. Бовар кунед ҳами қаббамазза мепаза ҳам қаббамаззаи дасташ. Марҳамат арзон айбад. Як бокси калон як инами набори калон равонтон мекунад. суратча мемонам бинен духтаро. ҳами як набора 80 сомон кардагиай. Аксия кардагиай барои подписчикони ма. Мадина заказ кардам ки успед накардам рости. ирӯз саҳар кати навистам ки ҳами ки пухти якма дар равонко ина равон кардаи хоҳарак беҳад ба маззаи чанд намудай нигоҳ кунен. хулас нависенша барои маълумоти бештар ягон ҷо рафтанӣ бошен, ягон мисол вай кардани бошен, чой кати хурданӣ бошед ё ки ягон ҷо рафтанӣ бошед беҳтарин вариантай. Чава платишка барои кӯдако то 300 сомона. ира бинен чихе бисёран хушрӯан. интихобшон хеле ва хеле зиёдаи духтарако. марҳамат хоҳишмандо биёен барои ид анами намудора метавонен харидорӣ кунен. И 350 сомон бо арзон мешад. ин нархое ки 300 сомон да медодиян. ин нархое ки дидестен духтаро ино ҳамаш бо арзон мешаванд. марҳамат ина инора бинен. ина ино 160 сомон фасониша бинен. двойкаям бо манаи 160 сомон. ина қисми болора бинен. киртои хушрӯ двойка ҳам духтарона ҳастай ҳам писарона ҳастай. ҷада ҳозир писаронаш ҳам нишон метиҳам духтаро. ба ҳазур тамошо карда метавонен биёену ай пеш тамошо кунен. чихеле гуфта будам ин магазина туркок шудагиян духтаро. магазини туркояй мана ҳамаш дасти аввалай борошон. ина киртачаҳои хушрӯ либосакҳои идона ки гирифтанӣ бошен ҳатман энамиҷа биёен духтаро. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза подвал 3-ум қатора мешава ё 2-ум қатор катия мешава ки вориди анами магазин шавен. ира бинен чихе хушрӯчани кирто аҷоибот. ина ино 165 130 да метиҳан. ина нигоҳ кунен да духтаро. 165 сомонара 130 сомон да метиҳан. беҳад хушрӯвай интихобшон. ина нигоҳ кунен да моделора бинен чихе бисёрай. мана ҳозир бачагишам нишон метиҳам. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. иша бинен чихе фасонакай материалаш мана аҷоибот. иша бинен бо хулас беҳтарин варианто. унаваё чанд сомон сумкачадор тройкай четвёркай 220 сомон четвёркара бинен 180 сомон да медодиян. диден духтаро нигоҳ кунен четвёрка рубашка дора, туничка дора, бруки джинс дора, бо сумкача дора. 180 сомон турецки тоза бовар кунен беҳтарин нархай биёен. ина 190 сомона чанд сметен? ха хоҳарҷон ина ёра 170 метиҳан. ҳам материалаш хушрӯвай бовар кунен духтаро. тобистонда кӯдак роҳат мекунад. инаи моделш ҳам ҳастай инаи моделам ҳастай. анаки бо бачагишам нишон метиҳем. мана и тарафа бинен духтаро. и тараф ҳамаш бачагӣ мана двойка тройка чизе ки мебинен иҷада бо нархҳои хубу дастрас пешниҳод шудагиай. ина 160 сомон чанд сомон? ана 160 мара 130 сомон. инаи модело чи? хушрӯчане. ана ваям 100 уна 130 кадомаш 50 сомон. ҳами нигоҳ кунен. ана ваё бо 50 сомон будай духтаро. турецки тозаш. ана ино чанд сомон? патяшка доро.
اینا 160 سومونه 130 سومون کردگان رزمیر هسته. اینا بینین اخی خوش رو چای دخترو من حتما بیاین ای پیش تماشا کنین یا که نویسنشونه دستافکتون میکنن دستافکه هم دارن. انا یا خوش رو سب بوکا کتابستونه اینا چند سومن؟ انا 180 سومونده میتین. اکثر رفتی دخترو اسپید کنین پیش ایت همه چی را ارزون کردگان. انا اینو را چند میتین؟ ترویکا را چای انا 320 بدای حاضر 280 سومون شدگی. یک تایی را میگیری چند قمی میپشه کودک شتا میپشونه هیچی نمیشه. و انا اینو را بینین ترویکا و دویکا را چه خوش روان. اکستون بروکوتون ای چند سر میشه؟ 250. اینا نگاه کنین ترویکا چتورکوی کاستوم بروکوی خوش رو دارن. نگاه کنین با بابچکا دور ای 250 از 250 سومون سر میشه تا چنده؟ تو 300. از 250 سومون سر میشه تا 300 سومون. ای قبینین خوش رو چایه ای من چند فصل ای جدا من از 250 سومون تا 300 سومونه. انا ای دخترو اینا 350 سومون بود حاضی ایم 300 سومون شدگی. این ایجادم عکس رفتسته 50 سومون من نگاه کنین اینا 50 سومونی دویکوی ترکی همش دویکا پلاتشکا. این ایجاد بو کامبینزونچا کدوم شک میگیرین 50 سومون. اینو چی 100 سومون؟ اینو 100 سومون اسپیداج برای کالیاسکا. دخترکو اینا نگاه کنین برای کالیاسکا وای پستگی بدین در خاطر داشته باشین. چی کورپاچا نگاه کنین 100 سومون. یگونجا توفایم برین خوش روی 100 سومون به حد فسونک. من اینو چی 80 سومونی؟ 80. من اینو 60 سومون کردین. اینا اینو را 60 سومونی پلاتشکوی ترکی فسونه 60 سومون کردگان. خلاص یک بار بیاین با ای پیش خودتون بینین. این ایجاد با بریجوی کلام بروکو هسته. یا چند میان؟ یا 50 سومون. اینا 50 سومون. اینا 80 سومون بروکو جنسی ترکی. انا 50 سومون هم خبر جوی هم دخترونه هم پسرونش. خلاص دخترکای عزیز یک بار دیگر تکرار میکنم اینجا بازار کاروانای طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه پدول مغازین ترکوگوی نشونتون میتین. اینا بینین چه خوش روی. اینه علاقه سیم قطورای اینجا شما میتونین هم از سیم قطور هم از دویم قطور وارد گردین. اینا بینین این را 50 سومون کردگان تو نیچکوی خوش رو با ارزون میشه. چی نرخی که در اینجا هست باز هم ارزون تر میشه. انا یک نقطه سوداشون باشد دخترو ایم همین سیم قطور دایه اینجا همش کودکونه ایه رزمیروی مایده دخترو وزی یک تا با یک تا اینوش هم نشون میتیم تونه. این مالوتکا را بینین دخترو دویکا ترویکا چتورکا این مینو همش 100 سومون ای با ارزون میشه. دیدین به حد خوشتوچان مالوتکا به حد فسونک دیدین یگونجا توفا بردندم وریانتی بهترین 100 سومونه با ارزون ترک میشه و هیچی نمیشه. و متریال شونم که خوش روی دخترو ایره بینین اخی چه فسونه از 100 سومون با ارزون تر میشه. و بعد بوجه هست دیگه مدلوشم این طرف چند میای؟ اینا 80 سومونه. اینا 80 سومون با ارزون میشه نه؟ اینا نگاه کنین کرتا چرا بینین اخی دختروی قفاسون ای دویکا بدای بو ما عجیب بود 80 سومون با ارزون میشه. و من مرحمت بیاین ای پیش بختون تماشا کنین باوری دارم معقولتون میشه. و این لاسینه چدور را بینین یا چند سومن تورسکی توزش 80 سومون با ارزون. اینا 80 سومون با ارزون میشه. من ببینید چه بسیار ای بروشون دخترو در حقیقت هم برای خوش رو صفاتای خوبی خوب من کودک بینی رفتنی باشه اینجا بیاین دخترو اگر باری نغز بردنی باشه. این ای کمیزانکو چندن؟ 90 سومون با ارزون میشه. 90 سومونن با ارزون میشه. و پخته توزه ایناش با 65 سومون با ارزون میشه. و ایش ببینین این خوش روی 80 سومون بده دخترکو فسونی شبینین اخی 80 سومون با ارزون میشه. و من تو 50 سومون داریم. دیدین اینجا ده میدونن از 50 سومون سر میشه و نرخوش تا 100 سومون با ارزون میشه. و انا بعدن اینم خیلی ویو دارن برای کالیاسکا هم خیلی چیزاکوی خوشرو دارن. دیدین دخترو کورپاچوی فسون دارن. کورپاچو از 100 سومون سر میشه. و قیمتش چند سومه کورپاچو را؟ تا 150 سومون با ارزون میشه.
Кадагим 100 сомон метем. Адиолора 180 сомона я. 180 сомона адиоло 100 сомон шидаги духтаро. Марҳамат дар кор боша нависен Мана шумо. хели вай ҳозир ба дорем. Эчи ая Ино ҳам адиоло. адиолои летни духтаро ира бинен 100 сомон бо арзон меша. Сабукаки хушруча. Сумкао дорем, сумкаи боз сифати назокат дорем барои ино шира. И чанд сом айта хушру? Ино 200 сомон брендовиян. ира нигоҳ кунен. 200 сомон бо арзон мешава. Леки дар ҳақиқат ҳам ҳами сумкао хушрувай духтаро. Ма барои духтарам гирифтагим бовар мекунед чанд сол шид вай мактабда мегира. Ҳами қа хушрувай качестваш беҳтарина ин моделшам будай 200 сомонай бо арзон мешада. Мана ана ина бора бинен 10 та чиз дорад 200 сомон бо арзон мешава. Турецки тоза мана ин моделу бо ҳастай. Мана духтарако ҳатман омада ай пеш бо хутон тамошо кунед. Иам 200 сомон бо арзон мешада? Не, ино 180 бо арзон. Ин моделуш боша 180 сомон бо арзон мешава. Диден 150 сомон да метан. Ина иҷада распродажа рафтестая? Ё чанд сми? Ина нигоҳ кунед. Распродажаи калон рафтестаи 50 сомон. Марҳамат и тарафама? И тарафам чиз ки мебинед 50 сомона. Инамҷа ҳамаш? Ина инош 100 сомон будай. Ина як флачкошонам распродажа шидай 100 сомон. И тарафаш 50 сомон.